वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ कृष्णाय गोविन्दाय गोपालाय गोपीजन वल्लभाय नमः। हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविन्द गोपाल मुकुन्द स्वरे। जय श्री नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रयं जगदीश रक्षम्। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्राय सुदर्शन दारु ब्रह्मा परं ब्रह्म चतुर्भुज नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। जय जगन्नाथ। आज आम वैशाख महात्म्यर पंचम अध्याय पाठ करवा। आपण मैंने चतुर्थ अध्याय पर्यंत श्रवण कर सारी। बहुत सुंदर भाव सरल भाव ये बुझाई देती। आउ ए वैशाख महात्म्यटा अम्बरीश राजा को नारद मुनि बुझाउचंती, जहाँकि स्वयं नारायण ब्रह्मा को कही और ब्रह्मा नारद को कही। से जिनस अम्बरीश राजा जिते नारद मुनि को पचारि जे क्यों मासरे क्यों धर्म किभली भाबरे पालन कले आमे वैकुंठगामी हेबा। और तापरे नारद ऋषि एसबु अम्बरीश को बुझाउचंती। आपण मैंने पूर्व अध्याय जानी सारी जे वैशाख मासर महात्म्य किभली भाबरे आमे कौन कले पुण्य अर्जन करि परिबा। एही मासरे स्नान दान जलदान पणापाणी दान छत्र दान जोता दान अन्न दान और वस्त्र दान विप्रंकु और दीन दुखी को अतिथि को ये सब देवा द्वारा आमर पुण्य फल द्विगुणित हो जाए। कहीं वैशाख मासर ये रौद्र और प्रखर किरण रे आमे जदि काहाकु भी जदि पणा पानी टिके जदि दान करि पारलु ताहाले सेटा हमर सौभाग्य अटे। तेबे चलंतु आरंभ करिबा आजिर पंचम अध्याय। अम्बरीश उवाच। नारद आगे अम्बरीश पुछिले ज्ञान उपदेश। भोमुनि ब्रह्मांक नंदन कहिल अन्न दान धर्म। ए अन्न काहू जे जन्मिला केउ महात्मा एहा कला। नारद उवाच। सुण राजन मन देई पूर्व चरित तोते कहे। कल्पान्ते देव नारायण जगत संहारी गर्भेण शोइले प्रलय जलरे एमंते केतेक कालरे। जे जोग माया जानी थिले निद्रारु प्रभुंकु तोलिले। उत्साह मनकु से कले पुणी पृथ्वी सरजिले। नाभिरे हेम पुष्प जात पद्मरु विधाता संभूत। से ब्रह्मा 14 भुवन आज्ञारे कलेक सर्जन। देवता गण भियाइले जहाकु जेउ ठाब देले। विराट पुरुष उत्तम मुखरु वेद उत्पन्न। से वेद ब्रह्मा हस्ते देले ताघिनी पृथ्वी सर्जिले। ऋषिंकु करी उत्पन्न
ତାହାଙ୍କୁ ଦେଲେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ। ମାନବ ଆଦି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସଂସାର ଭାବକୁ ନିରେଖି। ସକଳେ କଲେକ ଭିଆଣ ଦେହରେ ରକ୍ଷିଣ ତ୍ରିଗୁଣ। କଳପ ପୁରୁଷକୁ ଜାତ କଲେ ସର୍ଜନା ଅର୍ଥେ ତତ୍ତ୍ୱ। କ୍ଷଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଲୀଳତା ସର୍ଜନା କଲେକ ବିଧାତା। 60 ଦଣ୍ଡରେ ଦିବସ 30 ଦିନେ କଲେ ମାସ। ବରଷ 12 ମାସେ କରି ଏ ବିଧି ଯୋଗ ଅନୁସରି। 12 ମାସରେ 16 ଋତୁ ଯଥା ବିଭାଗେ କଲେ ହେତୁ। ହିମାଦି ଶିଶିର ବସନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବରଷା ଶରତ। ପୃଥିବୀ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଦେଲେ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତେ। ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେବ ରାଜ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାକୁ ବସାଇଲେ। ବୋଇଲେ ବର ଶିବ ବାରି ସୁସ୍ଥେ ବଞ୍ଚିବେ ତିନି ପୁରୀ। ପାତାଳେ ରହିଲେ ଅନନ୍ତ ପୃଥିବୀ ଧରି ତିଳ ମାତ୍ର। ମରୁତ ଦେବତାଙ୍କୁ ରାଇ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଦେଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ମଧୁର ବହିବୁ ପବନ ସୁସ୍ଥ ହୋଇବ ତ୍ରିଭୁବନ। ଭଣ୍ଡାର ଧନ କୁବେରକୁ ଦେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଳିବାକୁ। ବରୁଣ ଦେବତାକୁ ରାଇ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ତାକୁ ଦେଇ। ସୁସ୍ଥେ ପାଳିବୁ ତ୍ରିଭୁବନ ଜୀବ ଧରିବେ ସର୍ବଜନ। ସୁସ୍ଥ ହୋଇବେ ଜଳ ଖାଇ ଏମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇ। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସେ ଆଜ୍ଞାରୁ ଉଦେ ହୋଇଲେ ଆକାଶରେ। ରାଜ୍ୟକୁ ପାଳିବା ନିମିତ୍ତ ସେବେନି ହୁଅନ୍ତି ଗତାଗତ। ଅନଳ ଦେବତାଙ୍କୁ କହି ପାତାଳେ ତ୍ରିଭୁବନ ମୋହି। ଯମକୁ ଆସନେ ବସାଇ ବୁଝତୁ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଦୋଇ। ବିଷ୍ଣୁ ହର ଯେ ପ୍ରଜାପତି ଏହାଙ୍କୁ ରାଇ ଦଶରଥୀ। ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ତିନି ଜଣ ସଂସାର କରିବ ପାଳନ। 33 କୋଟି ଦେବଗଣ ସବୁହୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରାୟଣ। ନିଦ୍ରାବତୀଙ୍କି ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ସର୍ବଚକ୍ଷୁରେ ଘାର ତୁହି। ପ୍ରାଣୀମାନେ କଲେ ଶୟନ ଘାରିବୁ ତାହାଙ୍କ ନୟନ। ଏମନ୍ତେ ବିରାଟ ପୁରୁଷ କହିଣ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ। ସେ ନିରାକାର ନାରାୟଣ ବସିଲେ ନିରାଳମ୍ବ ସ୍ଥାନ। ସମର୍ପି ପ୍ରତି ନାରାୟଣ ଏ ସର୍ବ ବୁଝତୁ ଆପଣ। ସେ ନାରାୟଣ ଏ ସଂସାର ସର୍ଜିଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର। ସଂସାର ମଧ୍ୟେ ନାରାୟଣ ରଚନା କଲେ ପ୍ରଜାଗଣ। ତ୍ରିଗୁଣେ କଲେ ତ ଜଡ଼ିତ କେବା ଦୁରାତ୍ମା କେବା ସନ୍ଥ। କେତହିଁ କଣ କୁବ୍ଜା କେହି ଅନ୍ଧ ବଧିର ଛୋଟା ହୋଇ। କେତହିଁ ହୁଏ ମହାଜନ କେବା ଦରିଦ୍ର କେବା ହୀନ। କେତହିଁ ସାଧୁ ଗଣ ଧରି କେତହିଁ ଖାଏ ଚୋରି କରି। ବ୍ରହ୍ମ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେ ଚାରି ଜାତି ମଧ୍ୟେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ନ ଜାଣିବ ତାହାଙ୍କ ପାଦକୁ ପୂଜିବ। 36 ପାଟକ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ବିପ୍ର ପାଦ ପୂଜା କରେ। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା ଫଳ ପାଇ ଅନ୍ତେ ଅଚ୍ୟୁତ ପୁରେ ଯାଇ। ତାହାକୁ ନ ଦଣ୍ଡଇ ଯମ କହନ୍ତି ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ। ସେ ବିପ୍ର ହସ୍ତେ ଦାନ ଦେଇ ସେ ପାଦ ଧୌତ କରଇ। ସ୍ୱର୍ଗେ ବସଇ ତାର ଗୋତ୍ର କହି ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ। ଅନେକ ଶସ୍ୟ ଭିଆଇଲେ ସବୁହୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାନ୍ୟ କଲେ। ଅନ୍ନ ଭୁଞ୍ଜିନ ସୁସ୍ଥ ହେବେ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୋଷିବେ। ବୈଶାଖ ମାସେ ନାନା ଦାନ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଦିଏ ଯେଉଁ ଜନ। ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ ଯେ କରଇ ସେ ଜନ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସଇ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ବିଶେଷ ତୋତେ କହିଲି ଅମ୍ବରୀଶ। ବୈଶାଖ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏ ବାଣୀ ଗୀତେ ପାମର ରାମ ଭଣୀ। ଇତି ଶ୍ରୀ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣେ ବୈଶାଖ ମାହାତ୍ମ୍ୟେ ନାରଦ ଅମ୍ବରୀଶ ସମ୍ବାଦେ ପୃଥ୍ୱୀ ସର୍ଜନା କଥନେ ନାମ ପଞ୍ଚମୋଧ୍ୟାୟ। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ବୈଶାଖ ମାହାତ୍ମ୍ୟର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ବୈଶାଖ ମାସରେ ଅନ୍ନଦାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଅମ୍ବରୀଶ ରାଜା ନାରଦ ଋଷିଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ଅନ୍ନଦାନ କରିବା ସେ ଅନ୍ନଦାନ କୁଆଡ଼ୁ ଜନ୍ମିଲା। ତାପରେ ନାରଦ ମୁନି ଏସବୁ ବଖାଣୁଛନ୍ତି ଅମ୍ବରୀଶ ରାଜାଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି ତାପରେ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ଶୋଇଲେ। ଯୋଗମାୟା ଏହା ଜାଣିପାରି ତାଙ୍କୁ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଜନ୍ମେଇଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ସର୍ଜନା କରିବାକୁ। ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା 14 ଭୁବନର ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ବେଦ ପୁରୁଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ବେଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବେଦରୁ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି। କଳ୍ପ ପୁରୁଷ
क्षण मुहूर्त दंड लिता एसबू सर्जना करचंती। 60 दंडरे गोटे दिवस, 30 दिन रे गोटे मास, वर्ष को 12टी मास, एभली सबू 12 मासरे 6टी ऋतु। इंद्र को राजा करी स्वर्ग रे बसाइले से वृष्टिपात करिबा पई। मरुतं को मधुर पवन बहिबाकू रखिले। भंडार घर देले कुबेरं को, वरुणं को देले जलर भंडार, सूर्य चंद्रं को दिन राति संभाळिबाकू देले, जमं को आसन देले पाप पुण्यर विचार करिबा पई। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वरं को संसार पालन निमंते देले। निद्रावती को आज्ञा देले चक्षुरे निद्रा आनिबा पई। तापरे विराट पुरुष नारायण को सबु समर्पी देइचंती आ नारायण संसार को पालन करचंती। संसार मध्य नारायण रचना कले प्रजागण, त्रिगुणे कले तो जड़ित, केबा दुरात्मा केबा संथ, केतही कणा कुब्ज केही अंध बधिर छोटा हुए। तापरे नारायण एही संसार रे काहाकू भल गुण देइचंती, काहाकू खराब गुण देइचंती, काहाकू भल मनीष करचंती, काहाकू छोटा, काहाकू अंध, काहाकू कुब्जा, एही भली भाबरे से सब पृथ्वी रे सर्जना करचंती। किए साधु हैला तो किए चोरी कला, किए महाजन हैला तो किए दरिद्र हैला, किए क्षत्रिय हैला तो किए वैश्य हैला, तो किए शूद्र हैला, किए जाति रे ब्राह्मण हैला। एही भली भाबरे विभिन्न जाति धर्म ए सबु सृष्टि रे रचना कले। आउ जे ब्राह्मणंकर पाद पूजा कले, जो शूद्र ब्राह्मणंकर पाद पूजा कले, से स्वयं विष्णुंक पूजार फल पाइबे बोली नारायण सेतले कहिथिले। 36 पाटक मध्यरे जे विप्रपाद पूजा करे, से विष्णु पूजा फल पाई अंते अच्युत पुरे जाए। ताहाकू नदंडई जम कहंती पुरुष उत्तम। तेबे ब्राह्मण को जदि पाद पूजा करा जाए ताहले से विष्णु पूजार फल पाइब आ अंते वैकुंठपुर को जीव। आउरी बहुत बढ़िया कथा कहिचंती, से विप्र हस्ते दान दे से पाद धौत करई, स्वर्गे बसई तार गोत्र कही अछंती लक्ष्मीकांत। एणु आमर एबे भी आमे सही नियमता पालन करूचु। घर को जदि विप्र ब्राह्मण आसिले ताले आमे तांकर पाद धोई दउचु, तांको तांकर आतिथ्य तांको खाइबा को दउचु, किछि दान करूचु, तांको मुंडिया मारुचु। तेबे ए ब्राह्मणंकर सेवाटा को बहुत प्राधान्य दे जाइछि। आ गोटे कथा कहिचंती, अन्न भुंजिन सुस्थ हेबे देवता ब्राह्मण तुसिबे। बैशाख मासे नाना दान विप्रों को दिए जेउ जन, तीर्थरे स्नान जे करई से जन वैकुंठ बसई। माने तीर्थरे स्नान करिब आ ब्राह्मणों को जे विभिन्न प्रकार दान देव से वैकुंठरे वास करिब। एहा सब कहिथिले नारद ऋषि अम्बरीश राजा को सब बुझाइचंती सृष्टिर सर्जना विषय रे। आ जो अन्न कोठु आसिला, अन्न किभली भाबरे सृष्टि रे आसिला, जन्म हैला किभली भाबरे अन्न, ता पचारिथिले अम्बरीश नारद ऋषि को। तार उत्तर रे एहा सब वर्णना करचंती नारद ऋषि। आशा करुच्ची आपण मानकु भल लागिथिबो ही अध्यायटी। आपण माने सुनिला परे कमेंट रे लिखि दियंतु प्रभुंकर नाम आउ प्रियजनक सहित भिडियोटी को शेयर कर दियंतु। समस्तଙ୍କ कानरे कथाटी पढु, समस्ते जानंतु हमर हिंदू धर्मशास्त्र सब कथा धर्म विषय रे। आ चैनल रे जदि नु अछंती ताहले आध्यात्मिक विश्वास चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आ जो माने भी सुनुचंती प्रथम अध्याय रु से माने जोड़ी होई रहितंतु। ए वैशाख महात्म्य 30 दिन रे 30 टी अध्याय सुनि परिबे। एते सुनिबा द्वारा बहुत पुण्य फल प्राप्ति अछि। आ पूर्व अध्याय रे मध्ये मु कहिथिली जे जो जने किछि भी जदि करि पारु नाहंती दान पुण्य किछि नहले भी कम से कम एही महात्म्यता सुनंतु, सेथिरे मध्ये बहुत फल पाइबे, पुण्य फल पाइबे। तेबे आजिर वीडियो रे एतिकी। पुणी काली के 6ठ अध्याय पाठ करिबा। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।